आज जेन्ना आमी बारीकशें इन्स्पेक्शन करपाक आनी आर्ट एंड कल्चराचे डायरेक्टर आशिल्ले आनी PWDचे दुसरे इंजिनियर आमचे बराबर आमचे फामाद बाब रॉजर तशेंच जो एक साउंड इंजिनियर एंड इज बीन रिनाउंड ऑल अक्रॉस द कंट्री एंड वर्ल्ड वाइड. I thank him in the first place for specially flying down from Bombay. दुसरे आमचे चार्ल्स कोरिया फाउंडेशनाचे सगळे वांगडी, दुसरे सगळे कलाकार आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब अमित पाटकर. आज तुम्ही पळयला द वे आमी सदांच सांगताले की कला अकॅडमी इज गोवाज कल्चरल सारके हेरिटेज, अ सिंबल. आणि चार्ल्स कोरियान जेन्ना हे डिझायन केल्ले त्या वेळार जायते आर्किटेक्चराचेर फोकस केल्लो. त्या वेळार जे आर्टिस्ट नॅशनल इंटरनॅशनल दिस वॉज अ प्लेस ऑफ जॉय एंड लायफ. जे कलाकार आज रडटा तुम्ही पळयला विथ दी एक्सप्रेशन दॅट दे हॅव शोन, बिकॉज हिंगा सगळे आमचे कलाकार भावांनी परफॉर्म केला. And today it is a completely, it is not only in a bad shape, but Kala Academy stands destroyed. Let me make it very clear, the Kala Academy stands destroyed. The way in haphazardly the work that has been done, the way absolutely no aesthetics, no acoustics, lighting ache pad gatla, एक जोरी तो तुम्ही पळयला ज्या पद्धतीन हो सरकार पयलो लिकेजीचो पेपर लिकेज कोता, हिंगा कला अकॅडमी लिकेज जाली, मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेरूय लिकेज जाली, सगळे बिल्डिंग डिलॅपिडेटेड कंडिशनान आहा. आनी इट इज शॉकिंग टू सी द ब्लेम गेम. आज आमचे बराबर आर्ट एंड कल्चराचे डायरेक्टर आशिल्ले तो PWD बोर्ड दाखयता, PWD पोते आर्ट एंड कल्चराचे बोर्ड दाखयता. बेसिक कन्सेप्ट जो आशिल्लो की जेन्ना ह्या जाग्याचेर reconstruction or कसले काम जाल्ले, that time the artists were taken into confidence. आणि आज without taking the artists into confidence, why did they take it into confidence? Because this government does not like dissent. Politics, आम्ही politicians, but when it comes to a place that is like a temple for them, for these performing people, without taking them into confidence, PWD has executed these works costing crores of rupees, almost 60-70 crores, and you look at the way it has been done. Absolutely, ये कला अकॅडमी जे चार्ल्स कोरियान बांधलेले, ज्या वेळार हिंगा प्रधानमंत्री येल्ले, देशाचे प्रेसिडेंट येल्ले, आज हे जाग्यार कोण येवपाचो. आज बारीकशे जोरी तो तुमकां पळयल्यार ब्लॅक बॉक्सां थिंगा भायर थिंगा लिकेज, आमी येताय म्हणून ताबडतोब तेमी ते वायपर घेवन काम करताले. वयता थिंगा सगळे वॉलाक सिपेज, इलेक्ट्रिकल जे वायर आय तितूंतल्यान उदक देंवता. वयर जेन्ना आमी गेले आज जे AC युनिट आहा, हे AC युनिट हॅड टू बी आयसोलेटेड. कलाकाराक त्रास कित्याक दिता हो सरकार? बारीक लोकांक त्रास दिता, आज कलाकाराकूय त्रास दिता. जेन्ना आमी थिंगा स्टेजीर गेले थिंगा जे एज पर दी एक्सपर्ट्स थिंगा बारीकशे पायन वुडाचे फ्लोरिंग केला. साऊंड जो आहा हो साऊंड पयलो साऊंड नासतना आमचे जायते कलाकार उलयता की विदाउट साऊंड ऑल्सो दे कूड परफॉर्म. आज हो ACचो जो आयसोलेटेड भायर आशिल्लो वयर कोण हे व्हायब्रेशन तुमी चोयला, हेजेर कांय सायंटिफीक अप्रोच ना. हाव वेदर दी साऊंड हॅज टू बी अब्झॉर्ब. हो साऊंड डायरेक्टली जोरी तर एक हाय सेन्सिटिविटी मायक घाल्ल्यार हे सब स्टँडर्ड मायक न्हू, हाय सेन्सिटिविटी मायक घाल्ल्यार हे पिकअप जावपाक शकता आनी कलाकारांक त्रास जाता. पडदे तुमी पळयले, हो पडदो जो घायला आनी 3 वरांचो तियात्र आसता. तियात्रिस्ता म्हाका हांव दिसता सजेशन दिवपाक 3 और 15 मिनट दवर, 15 मिनटां तिकेटीचे बरोवपाचे, पडदो वयर सकयल येवपाक 15 मिनटां लागतली. आज लायटीचो जोरी तो तुमकां पळयल्यार थिंगा तो द लायट दॅट हॅड टू बी पूट इनिशियली जे लायट आशिल्ले कोणाक हायलायट करूं जाय? कलाकाराक हायलायट करूं जाय. हे लायट जे घायले दे आर LED लायट्स that are used basically to blind the audience, but they have been put in a minimum distance of 40 to 50 feet, but this stands at only about 6 to 10 feet.
This is absolutely unprofessional. If you look, जे पयली लाईट जे आहले, जे लाईट आहले थिंगा वचपा जागना. फायर फायटिंग जर तर हिंगा उज पेडलो. हो सरकार जो इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार भायल्या जाताय तेच इव्हेंट करपाक जाय तांकां. भायल्या एंट्रन्सातून फेल आसतलो. ह्या सरकाराक फक्त असली इव्हेंट करपाक जाय. प्रोफेशनली आज कलाकाराक राग आयिल्लो आसा. दे हॅव हायलायटेड. आणि हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सगळ्या कलाकारांक. आणि दिस शूड नॉट बी अ मॅटर ऑफ एनी इगो or should not be politicized. The issue is that today the artists are in dark. Jenna, the original sound that was designed, the original sound was designed for Theatris Bhav, for जे नाटक जाताय तांकां. हो आज हिंगा सिनेमा भाशी हो साऊंड सराउंड सिस्टम घातलेलो आहा. It is a failure. If you look at the stage, the way it is vibrating, the way the AC is vibrating, the way when we went to the changing room or the green room, थिंगा वयल्यार एक बेकिंग स्टेशन कसो केला. एक बटनाचेर म्हणजे सगळ्या आमचे कलाकारा डायरेक्टरान सांगपाक जाय, सगळे जे आमचे आर्टिस्ट आहाय तांकां एक बराबरूच मेकअप करे. एक बटना एक मागीर सगळे ऑन आनी बंद. एक बटनाचेर सगळे हें दिसता. आनी जे हीट येता आमी थिंगा प्रॅक्टिकली 5 minutes आशिल्ले 5 minutes इतली हीट. So basically, absolutely this seems they seem to have destroyed Kala Academy. Now the executing authority seems to be PWD. वो जो इंजिनियर आहा याने सांगेल आमकां कन्सल्टंट आहा तो बॉम्बेचो. ह्या सरकाराक शर्मा आनी धर्मा आवडटाय. आनी वो जो आहा थिंगा ऑस्ट्रेलिया गेला. हिंगा मनशां पासून धाडला. सो ताबडतोब म्हाका दिसता हेजेर व्हाईट पेपर रिलीज जावपाक जाय. ताबडतोब हाव विदाउट कला अकॅडमी बीइंग हँडेड ओवर टू बाय द PWD, what action should be taken. कित्याक रिप्लेसमेंट कोतले ह्या सरकाराक आज म्हाका दिसता एक तांकां फक्त बांदपाचें मोडपाचें सब स्टँडर्ड. अरे दिस इज वेर इट वॉज कन्सिडर्ड टू बी वन ऑफ गोवाज वंडर. You all have put us into shame that this looks like a monument of corruption. And definitely we request for a judicial inquiry, because today if you look at the way, this is an insult to the Kalakar. This is an insult. Let us not politicize this. If the PWD is to be blamed, whoever are to be blamed, I request and I caution the Chief Minister, don't play with the sentiments of the artists in Goa. You all are playing with the sentiments. When amto Rajdeep Bab sound he can't use when it is newly renovated. Taka podon gela te gele sogle je elai dinga topa tiya audience also. He comes with his own sound system. The lighting system has failed. The mic system has failed. The curtains have failed. The AC has failed. Water is leakaging. What is happening? So this department, we will definitely raise this in the assembly as well. But tabortop म्हाका दिसता हे white paper हेजे release जावपाक जाय. This is a murder and seems to be a monument of corruption. हे मरे हे सरकाराक फक्त mission total commission. This is their agenda. Nothing else. This is mission total commission. Absolutely nothing else. You know, I think the 10th year government sanction for this repair work. तुम चोयल मरे आता हे सगळे उदो पडे हा सगळे कडेन उदो आहा. आज हिंगा कोणा शॉक इन मेलो. दे आर नॉट वरीड. यू सी एज आई सेड दिस इज अ गवर्नमेंट ऑफ लीकेजेस. आणि ऊपर वाला जब भी देता है चप्पर फाड़ के. और इन लोग की जब भी बेइज्जती होती है, आपने देखा ये जेन्ना गेलते वर्सा पासून ह्याच वेळार एक 2 दीस मुखार हे आमगेला आउटडोर जे हे आहले ते कोलॅप्स जाले. आज ज्या पद्दतीन लिकेज चलता, ज्या पद्दतीन लोक मोठा ह्या सरकाराक पडोंक ना. तांकां फक्त मिशन टोटल कमिशन. According to how much percentage work has been completed? See, I am not technically sound to give you the amount of percentage work. All I can say through the naked eye is aesthetically this looks bullshit. This doesn't suit the model that Charles Collier had proposed. If you look at it, you look at the quality, it is absolutely substandard.
तर तुमच्या डिपार्टमेंटाचे मनीस आयला इन्स्पेक्शन करताना तुमकां सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर मेळला आर्ट एंड कल्चर आनी PWD? अरे बाबा आर्ट एंड कल्चरा मनीस हाय पडे आर्ट एंड कल्चरा कलाकार घेताय न्हू तेही बारीकशे कलाकार जाले कलाकार PWDचे घातले PWD कॉन्ट्रॅक्टराचे घाता कॉन्ट्रॅक्टर पण आहा तो कन्सल्टंटाचे घाता सो हे सगळे मिशन टोटल कमिशन आणि काय ना काय कॉर्डिनेशन ना बाब आता इतको पयसो खर्च करून कला अकादमी शॉपिंग स्टडी कंडिशन तुमकां दिसता इतके पयशे मोठे कला अकादमी नवी बांदतली बरी आसली सी इवन इफ कला अकॅडमी जोरी तो तूं ने बांदतालो दी ओरिजिनल हेरिटेज स्ट्रक्चर हॅड टू बी रिटेन्ड यू कुड हॅव बिल्ट इट समवेअर एल्स यू कुड हॅव टेस्टेड योर परफॉर्मन्स ऑफ मिशन टोटल कमिशन समवेअर एल्स वाय ऑन अ हेरिटेज स्ट्रक्चर that basically is a symbol of Goa. Why are you playing with that symbol? पहिलीची पेंटिंग कितें सारकी आहा अरे पयलींचे पेंटिंग करपाक एक आर्ट आसलो कलाकाराक देर वॉज एन आयडिया दी अर्थन क्ले कलर ऑफ दी मड ऑफ गोवा इट रिजेंबल्ड समथिंग वॉट डज दीस रिजेंबल हे होर्डिंगा पिक्चर दिसत मरे मी आतां ते स्टेजी वयर गायले ते हूंय काजरा येयले दिसता हूंय बेलगांव बी थिंगा वयल्यान गायले दिसता वयर जेन्ना कला राखण मांड आणि दुसरो जेन्ना तांची मिटींग जाली मडगांव आणि थंय आमचे विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांक सांगले की कलाकारांक प्रपोजल दिले की आम्ही एक जॉईंट इन्स्पेक्शन करूया कित्याक थंय एक प्रेझेंटेशन दाखयलें आणि त्या प्रेझेंटेशनान चार्ल्स कोरिया फाउंडेशनान कला अकादमी गोयच्या कलाकारांक लागून बांदिल्ली हे थंय सगळ्यांच्या मुखार हाडलें आणि जेन्ना कला अकादमी बांदपाचो जेन्ना सरकारान काँग्रेस सरकारान जेन्ना विचार केलो तेन्ना हांगा यूज करपी मेजर स्टेक होल्डर म्हणटा ते कलाकार हांकां मदीं घेवन तांकां भितर घालून तांचे आयडियाज घेवन हे बांदिल्ले कला अकादमी पूण आज जेन्ना आमचें इन्स्पेक्शन जालें आणि आमचे कलाकार आणि आमचे एक्सपर्ट्स आणि आमचे साऊंड एक्सपर्ट बाब रॉजर जेन्ना आनी आज आमच्या मुखार टेक्निकली जेन्ना हाडलें ताच्या वयल्यान एक सिद्ध जाता की मंत्र्यान एसेंब्लीन स्टेटमेंट केल्लो कितें म्हणून की हो ताज महल आणि शहाजहानान जेन्ना ताज महल जेन्ना बांदिल्लो तेन्ना कोटेशन घेवन आशिल्लें आणि जेन्ना आमी आज भितर गेले तेन्ना ताजो PWDचो जो इंजिनियर उलयता की आमी BOQ मागिल्लो म्हणून ताजो अर्थ कितें की हे फक्त स्टेटमेंटां एसेंब्लीन करतात आणि PWD आणि आर्ट एंड कल्चर ह्या दोगांची मिली बगत आसा आणि दीस इज अ टोटल करप्शन केस कित्याक जे क्वॉलिटी आय मीन आमचे चार्ल्स कोरिया फाउंडेशनाचे जे हांगा प्रतिनिधी आयिल्ले तांणी सांगला की सिव्हिलाचें जें काम जालां पळय दॅट इज टोटल सब स्टँडर्ड जे साऊंडाचे थंय काम जालां किंवा ACचे आता कला अकादमी बांदिल्ली फॉर थिएट्रिक्स फॉर नाटकां जातली तियात्र जातले म्हणून आनी तो डिस्को क्लब करून दवरला आनी तो सिनेमा हॉल केला थंय ज्यो लायटी जर पळयत जाल्यार त्यो आज खंयचे डिस्को क्लबान घालता तसल्यो लायटी घातल्या सो हे सरकार जशे आमच्या विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान सांगले की सरकाराक समज जर करप्शन करपा आशिल्लें मिशन टोटल कमिशन जाल्यार ते ताणें थंय आनी खंय तरी प्रयोग करचो आशिल्लो जे आमचे हेरिटेज जे गोंयचे कलाकारांचे आमी देवूळ म्हणटात एक पवित्र स्थान कला अकादमी जातूंतल्यान कितलेशे कलाकार आज इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावले म्हाका दिसता ते राखपाक आनी थंय टॉप नॉच क्वॉलिटीचें काम जावपाक जाय आशिल्लें तें जाल्लें ना सादें उदाहरण म्हणल्यार जी स्टेज आसा ज्या स्टेजीचेर कलाकार जेन्ना परफॉर्म करता थंय तांणी जे वूड आशिल्ले ते वूड काडला आनी कोणा प्लायवूड घातला सो हाज्या वयल्यान कळटा की ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान फक्त पयशे खावपाक आनी करप्शन करपाक तांणी हें केल्लें आसा म्हाका याद जाता जेन्ना पयलींचो PWD मंत्री आशिल्लो जेन्ना गेल्ले अधिवेशनाक फाटल्या पावसाक जेन्ना स्लॅब कोलॅप्स जालो तेन्ना ताणें सांगिल्लें 15 दिसांनी व्हायट पेपर हाडटा म्हणून हांवें आतां हे शनी आयकलां तो सांगता आपले मुख्यमंत्री सुद्दां केला जाल्यार आपूण रेडी आहा म्हणून अरे तुवें तुज्या काळान हे कला अकादमी पाड घातल्या आणि म्हाका दिसता आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आणि तेन्नाचो PWD मिनिस्टर हे दोगूय जाण हँड इन ग्लोव आसा ना जाल्यार तांणी सांगचें बाबा कोणे हाजेर करप्शन केलें आनी कोणे पयशे घाले ते कित्याक जेन्ना आर्ट एंड कल्चर डायरेक्टराक विचारलें की बाबा हे तूं एज पर स्पेसिफिकेशन केला तो म्हणटा आपल्याक खबर ना PWDच्या इंजिनियराक विचारलें बाबा हे तुका कलाकारांनी सांगलें
तांणी तुका सजेशन दिलें चेंजीस कर म्हणून तो थंय जाप काडना. सो टुडे दे वर एक्सपोज आनी म्हाका दिसता आयच्या विजिटांतल्यान एक्सपोज जाल्ले आसा की गोंयच्या कलाकाराचे पवित्र स्थान तांचे देवूळ कला अकादमी ह्या सरकारान काबार केला. आनी जी गत आतां कला अकादमीची जी जाल्या ती म्हाका दिसता मडगांव रवींद्र भवनाची मुखार जातली, कित्याक ते एक थिएटरीक थंय कलाकारांक लागून बांदिल्ले. हांचो विचार आसा ते आतां थंय फिल्म दाखोवपाचे आनी ते थंय फिल्म म्हळ्यार कलाकारांक नाटकां आनी म्हाका दिसता तियात्रां परफॉर्म करपाक गोंयान आनी जागो उरचो ना. तर ते ब्लॅक बॉक्साचे कंडिशन कितें आहा ते उदक बीन सकयल लायिल्लें कितें एक्झॅक्टली film udo condition is what very simple logic, common sense. Tinga udo lighty meteranlan je tinga panel ha titutlan udo bhitor hoyta in shock it can cause shock, innocent people can die. Safety na kains na, it is a complete total collapse. Thank you. And also doesn't touch very down. आता खरें थिएटर सुशेगाद गोंयकारचें तियात्राक सगळेच त्रास जाता. हें कितें रे रोहित पळय PWD is going working on rocket technology. But this was proposed first by artists to make it this slow. This is common sense, no? That PWD requires to tell the artist about the problem. So it's type of thing. But main curtain. नाला हे जे ticket. सो त्यांच्यानी फटाफट केले आपल्याकडे अजून PWD हँडओव्हर करूंक ना. ते कला अकादमी म्हणटा आमचे कडेन ना ते थंय काय लायटिंग आपल्याला मरे इलेक्ट्रिकल. This is when you see this this is called a music pit. So only when it's a musical performance is used. Otherwise, theatre or natak, the artist will go right up there. So the lighting comes from there. Now, if you see over there, there was an entire section which was open, and there was a gallery behind it, from which you can adjust the lights and put it onto the artist. That section they have just sealed it. What is the reason? They don't know lighting. Now this is practically impossible to access. Light. What is the secret of that? कित्याक बंद केला वयर? They'll have to make an additional gallery or something. Not additional gallery, but catwalk again. होय रे डार्क माय पयलीं कलाकारां प्रोटेक्ट करूंक जाय न्हू. ते दिसपाना जाल्यार लोकांक कितें हें करतलो कोणाक वापरल्या तुम्ही ही लायटी ऑन करतात ते फंक्शन. ऍडजस्ट करपाक मेळटा. ऍडजस्ट करपाक मेळटा. करपाक मेळटा पूण तुमी म्हणटा तेचे दॅर हे आसा पयलीं भशेन कम्फर्टेबल ना, मातशें बँड जावचें पडटा. ना हुंच्यान पावंक हुंच्यान जाय रे, थिंगासान ब्लॉक जाला. ना वता डक्टा कडल्यान म्हणजे सामकें म्हाका एक सांग, तुम्ही वयर ते ओल्ड एसी डक्स आहले ते काडल्या? ना ते आसा तेय आहा आनी तुम्ही नया डक घातले. मागीर जागो खंय उरला थिंगा हें कितें मनोवर करपाक? आसा थंय बसूंक जाय पूण नॉट. विजन